बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरा अजीज़ व अस्सलाम वालेकुम। एक मर्द और घर को आया और आते हुए चारपाई पे बैठ गया और उसकी बीवी और वालिदा के दरमियान लफादी जंग गमसान की जारी थी और एक दूसरे को ताने और बहतान बांध रही थी। दीवारों पे हस्ब मामूल औरतों ने सिर उठाए थे। वो तमाशा देख रही थी क्योंकि पराई लड़ाई बहुत मज़े की होती है। और ये हमने बचपन में देखा है, गांव में ऐसा ही होता है, औरतें मज़े लेती हैं। तो एक बूढ़ी औरत थी, उसने इस शौहर को मुखातिब किया कि बेशर्म आदमी, बेगैरत आदमी, तुम आते हुए चारपाई पे बैठ गए और तुम्हें इतना भी एहसास नहीं कि तुम्हारी माँ और जो है बीवी लड़ रही है और तुम उनको रोको। तो उसने बरजुस्ता जवाब दिया कि मुहतरमा, आज मेरे सामने बहुत सी चीज़ें वो जो है वाज़े हो गई, एक्सपोज हो गई कि मेरी वालिदा की कितने छुपे हुए यार हैं और मेरी बीवी के कितने छुपे हुए यार हैं। यही हाल आजकल पाकिस्तान में है। इलेक्शन की गमागमी है और जनाब जहां भी जाओ ये सोशल मीडिया भरा हुआ है। वो दूसरों के बेडरूम में भी घुस गए और कोई किसी को क्या कहता है और कोई क्या कहता है। कोई चीज़ भी छुपी हुई नहीं, हर चीज़ एक्सपोज हो गई। पाकिस्तान में अभी तक जितने इदारे थे जिनके मराद जो है वो करोड़ों में हैं और किसी को इतना पता नहीं था, मगर उनकी बेवकूफ़ी और नादानी समझे कि उन्होंने हर चीज़ को इतना लंबा किया कि हर चीज़ एक्सपोज हो गई और इतनी एक्सपोज हो गई कि गैबी मदद जो है सबको पता चला कि गैबी मदद कहाँ से आता है। और गैबी मदद का मंबा जो है वो है गरीब आवाम के मेहनत मजदूरियों की पैसे। हर चीज़ पे रोज़ाना टैक्स बढ़ता जा रहा है, बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है, गैस का बिल बढ़ता जा रहा है, हर चीज़ महंगी हो रही है। और ये पैसे हमारे इलियट उन लोगों के जेबों में जाते गैबी मदद के तौर पर जो अयाशी कर रहे हैं। और वो बुलेट प्रूफ 5 करोड़ 6 करोड़ 7 करोड़ वाली गाड़ी में फिरते जब कभी उन्होंने साइकिल भी नहीं देखा था। और ये है वो लोग, अल्लाह ने इनको ऐसे एक्सपोज किया, कोई चीज़ भी छुपी हुई नहीं और दिन रात वो एक्सपोजिशन बढ़ती जा रही है। ये अल्लाह का कुदरत है। जो चीज़ वो छुपाना चाहते थे अल्लाह ने उसको सारे दुनिया के सामने लेके आए। और ये हाल जो है मौलवी ने भी उनने पक्का फ़ायदा उठाया। वो मौलवी जो सियासी मौलवी है, जिनका मकाम मस्जिद होना चाहिए था, वो भी इस गन में शरीक हो गए और जनाब वो भी गैबी मदद से पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। आखिरत सब भूल चुके हैं। दुनिया का दौड़ है कि कौन ज़्यादा हराम कमाएगा, कौन ज़्यादा गरीबों के जेब पे डाका डालेगा, कौन दूसरों को तकलीफ़ देगा। ये सारे एक्सपोज हो गए और इनमें जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज हुआ वो हमारा जो जुडिशरी है, स्पेशली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। एक फैसला देता है, दूसरा देता है। बस किसी अवाम का फैसला, अवाम के बारे में, गरीब के बारे में किसी ने एक बात भी अभी तक 2 साल हो गए, गरीब की बात किसने नहीं की, कोई भी नहीं करता। फिर हमारे और इदारा है जो सबसे ताकतवर है, वो भी इतना एक्सपोज हो गया कि कोई चीज़ भी लोगों से छुपी हुई नहीं। जिनके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत थी, जो उन लोगों को बहुत काबिल हुनरमंद समझते थे
کہ ان کو اتنا مراعات اس لیے کہ یہ بہت قابل لوگ ہیں. انہوں نے وہ کام دکھائے، وہ کام کیا کہ وہ بچہ بھی نہیں کرے گا، اور اس کاموں کی وجہ سے وہ اتنے ایکسپوز ہو گئے کہ اب ساری زندگی لگے رہے، یہ اپنے وہ ایکسپوزیشن کو چھپا نہیں سکتے. ہر بچے کے پاس ابھی جو ہے سارا دنیا ہاتھ میں ہے، اور سارا پڑھا لکھا زمانہ ہے، اور ہر بچہ جو ہے وہ گریجویٹ، کم سے کم گریجویٹ ہے. کوئی چیز ان سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ مہنگائی کہاں سے آئی، سب نے دیکھا. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم بے روزگار کیوں ہوئے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہمیں یہ تکلیف کس نے دی، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں یہ افراتفری کس نے مچائی، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ لوگ اغوا کہاں سے ہوتے ہیں اور کون کرتا ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ لوگ کہاں غیب ہوتے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب لوگ واپس آتے ہیں تو پھر مذمتیں کرتے ہیں، یہ کون کرتا ہے اور کس طرح کرتے ہیں. سب چیزیں واضح ہے، بے شک کوئی زبان سے نہ کہیں، سب خاموش رہیں. یہ دنیا کا اصول ہے، مسلم اصول. جس کو جتنا دباؤ گے اتنا اس میں اپوزیشن کا اور مقابلہ کا طاقت بڑھے گا. نیوٹن کا اصول ہے کہ بھائی جتنا بھی وہ جو ایکشن کے بارے میں ہے، ایوری ایکشن ہیز اپوزٹ ریئیکشن. جتنا بھی آپ دیوار پہ تیز بال مارو گے اتنا تیز ریئیکشن ہوگا. اور آپ کسی اسپرنگ کو پکڑے اور اس کو دباؤ اور پھر چھوڑو، یہ چھلانگ مارے گا، اور اسی طاقت اور اس اسپرنگ کو زمین پہ رہنے دے، کچھ بھی نہیں کہے گا. یہ ابھی پاکستان جو تھے، بچے جو تھے، نوجوان، ان کو جتنے دباؤ یہ ابھر آتے ہیں، جتنے دباؤ ابھر آتے ہیں. کسی میں بھی اتنا سوچ نہیں، کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ یہ کیا ہوگا. بھائی اللہ ہمیں عقل دے، اللہ ہمیں ہدایت دے. یہ کرسی نہ مجھے ملنے والی ہے نہ ہمارا انٹرسٹ ہے، اللہ ان کو نصیب کرے جو دنیا کے شوقین ہے. مگر ملک کی افراتفری اور یہ ساری تکلیفیں پریشانی تو سب کو ملنی ہے. اللہ نے ہم پہ اور عذاب کیا. یہ پورا 5-6 مہینے ہو گئے، کدھر بھی بارش نہیں، تکلیف میں لوگ ہیں، گیس نہیں ہے، سی این جی بند ہے، پیٹرول مہنگا ہے، بجلی جو ہے وہ بھی 24 گھنٹے سے 6 گھنٹے پہ آیا، بل 6 سے 24 پہ گیا. یہ کیسے چلے گا؟ یہ تو ایسا نہیں چلے گا. بس ہماری اللہ سے دعا ہے کہ جس نے اس ملک کو اس نہج پہ پہنچایا، خواہ وہ کوئی بھی ہو، اللہ ان کو دونوں جہانوں میں ذلیل اور خوار کرے، اور ہمیں وہ دکھائیں تاکہ ہم وہ زندگی میں دیکھ سکیں. وما علینا الا البلاغ.